Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's life? I hope all of you in a good condition. Firstly, let me to introduce myself. My name is Inayah Roma Octavia. I'm from State Islamic University of Raden Intan Lampung, and I am one of the PPL's participant in MTSN 1 Bandar Lampung with the supervisor Dr. Muhammad Muhasin SSM Hum from the 65th group. So in this video, I would like to tell you the material in chapter 4 from the second edition of Interactive English book for the 8th grade in MTSN 1 Bandar Lampung. It is about expression of inviting others. So here we go. The first one is definition expression of inviting others. Do you know what is expression of inviting others? Well, expression of inviting others is an expression used to ask someone or other people to come to a place or to do something for us. In bahasa, ungkapan mengajak atau mengundang merupakan sebuah ungkapan yang digunakan untuk mengajak atau mengundang seseorang datang ke suatu tempat atau melakukan sesuatu untuk kita. Contohnya, seperti mengundang ke acara pernikahan, mengundang ke acara ulang tahun, mengajak menonton bioskop, mengajak pergi ke pantai, mengajak belajar bersama, dan lain-lain. Let's go to common expression used in inviting others. There are two types expression used in inviting others. Those are formal invitation and also informal invitation. Ada ungkapan formal dan ungkapan tidak formal. Ungkapan formal di sini merupakan sebuah ungkapan yang menggunakan bahasa atau kalimat yang baku. Dan biasanya juga dia diikuti oleh modal atau kata bantu would, will, could, can, dan lain sebagainya. Sedangkan informal merupakan jenis ungkapan tidak baku atau tidak formal di mana dia menggunakan bahasa sehari-hari atau daily conversation yang ditujukan kepada kerabat, teman terdekat, dan orang yang sudah sangat kita kenal. Kita bisa lihat perbedaan penggunaan bahasanya. The first example, would you like to go to the mall Saturday night? Maukah kamu pergi ke supermarket malam minggu? Jadi penggunaan would di sini membuat kalimat tersebut menjadi lebih sopan. Maukah kamu? Begitu. While in informal invitation, do you want to go to the zoo? Maukah kamu pergi ke kebun binatang? Meskipun in bahasa artinya sama, tetapi in English, the use of modal here make the sentence more polite than this one. Then, let's go to the second one. Will you see a movie with me? Sama ya, dia masih menggunakan modal sehingga ungkapan ini menjadi lebih polite atau menjadi lebih sopan. Dibandingkan dengan how about going to the mall together? Gimana kalau kita pergi ke supermarket bersama? Meskipun sama-sama mengajak, tetapi penggunaan modal itu sangat berpengaruh. Then next example, I was wondering if we can see a concert tonight. Loh, terus gimana Miss kalau nggak ada modalnya, tapi kok dia masuk ke dalam formal invitation? Contohnya seperti yang ketiga ini, the third example. I was wondering. The word wondering here make the sentence more polite karena di sini arti wondering ini merupakan sebuah pengharapan gitu. Aku harap jika kita bisa menonton konser malam ini. Jadi kayak seperti ada asking permission-nya gitu. Nggak asal ngajak aja, jadi dia kayak lebih sopan gitu bahasanya dibandingkan dengan let's have dinner on Sunday. Oke, kita bedakan let's have dinner on Sunday dengan I would like to invite you for dinner on Sunday misalnya. Jelas lebih sopan yang I would like to invite you for dinner on Sunday dibandingkan let's have dinner on Sunday. Ayo kita makan malam pada hari Minggu gitu. Jadi dia ngajak-ngajak aja gitu kalau let's go kayak ayo kita pergi dibandingkan dengan I would like to invite you for dinner. Jadi meskipun dia tidak menggunakan kata bantu, tetapi dengan adanya kata wondering di sini itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut lebih sopan dan include atau masuk ke dalam jenis ungkapan yang formal. Okay, next let's go to the response for accepting or declining.
Jadi setelah kita mengajak atau we use expression of inviting others, tentunya akan ada respon dari si listener atau ada respon dari si pendengar. Nah, respon itu ada dua macam, ada accepting dan declining. Apa sih Miss accepting declining? Jadi accepting itu menerima ajakan, menerima undangan, sedangkan declining itu menolak. Kita bisa lihat contohnya di sini ya. The first one, the example of accepting invitation. Okay, sounds good. Okay, boleh. Dia mau nih. The second one, sure, I'd love to. Tentu, aku bisa kok. Aku bakal datang gitu. Yeah, good idea. Wah, ide yang bagus katanya. Then, how about declining invitation? Contohnya, no, I'd rather not. Maaf ya, aku nggak bisa. Itu sama aja artinya dengan I'm sorry, but I can't. The third example, no, but thanks for inviting me. Maaf ya, tapi terima kasih kamu sudah mengundangku. The fourth example, sorry, I'm busy this weekend. Maaf ya, saya sibuk minggu ini. Then, other example, until no, but thanks for offering. Jadi kalian bisa baca di sini ya. Ini contoh accepting invitation-nya, bisa dibedakan. Bahwa ajakan itu nggak selamanya diterima dan nggak selamanya juga ditolak. Kita bisa gunakan contoh-contoh berikut. Next, let's go to the example. There are a lot of example of expression inviting others. The first one is the conversation between Sinta and Zahra. We can see here. Sinta says, Zahra, would you like to come to my birthday party tomorrow? And Zahra answered, I'd like to. Thanks for inviting me. We can see the underlined sentence here. Let's analyze this sentence. Would you like to come to my birthday party tomorrow? Maukah kamu pergi ke pesta ulang tahunku besok? Kalimat di sini merupakan kalimat ungkapan mengundang seseorang. Mengundang untuk apa, Miss? Mengundang untuk datang ke acara ulang tahunnya besok, ulang tahunnya Sinta. Dan Zahra di sini answer. Zahra menjawab, I'd like to. Thanks for inviting me. I'd like to. Di sini tadi masuk ke dalam respon for accepting, yaitu respon menerima ajakan atau undangan. Then Sinta said, You are welcome. Don't forget to come on time. Without you, the party is nothing. I really hope you can come there. Then Zahra answered, Don't worry, I will come. Sama-sama Zahra, jangan lupa datang tepat waktu ya. Tanpamu, pestaku bukan apa-apa. Aku sangat mengharapkan kedatanganmu. Kemudian Zahra menjawab, Tenang aja, aku pasti datang kok. Do you understand? Can you get my point? Well, now let's move to the second example. It's similar with the previous example. Still respond for accepting, but with the different dialogue. Here, the dialogue between Hendra and Randy. Hendra, it's boring time. What about going to Pandawa Beach, Randy? Sangat membosankan sekali. Bagaimana jika kita pergi ke pantai Pandawa, Randy? Ucap Hendra. So, let's analyze the underlined sentence here. Here Hendra said that, what about going to Pandawa Beach, Randy? Dia mengajak si Randy untuk pergi ke pantai Pandawa. So, the underlined sentence here is one of the example of expression inviting others, but it is included in informal invitation. Karena di sini tidak ada penggunaan modal atau kata bantu seperti would, could, will, dan lain sebagainya, tidak ada. Dan juga dia ditujukan kepada orang terdekat atau kerabatnya, yaitu Randy. Then let's see the Randy's answer. That's good idea. When will we go there, Hendra? Tanya si Randy. Wah, ide yang bagus tuh. Kapan kita pergi ke sana, Hendra? Tanya si Randy. Nah, from Randy's answer, we can conclude that this dialogue include in response for accepting. Why? Because Randy accept the invitation from Hendra by answer, that's good idea. Dan dia juga menanyakan spesifikasi waktu kapan mereka akan pergi ke pantai Pandawa dengan menanyakan, when will we go there, Hendra? Jadi
Hendra ini bilang, wah ide yang bagus tuh, terus kapan kita ke sana? Ucap Hendra. Jadi dengan dia menanyakan spesifikasi waktu, itu menandakan bahwa Randy menyetujui atau menerima ajakan Hendra. Then Hendra said, we go there at 3:30. Kita pergi ke sana jam 3:30 ya. Then Randy answer, alright, WhatsApp me when you are ready. Baiklah, beritahu aku melalui WhatsApp ya kalau kamu sudah siap. Then Hendra answer, okay, baiklah. Well, now let's go to the example of respond for declining. What is respond for declining? Ada yang masih ingat? Ya, respond for declining adalah respon untuk menolak ajakan. So, let's see the conversation between Clara and Jessie. Clara, do you want to go to the mall after school? So, let's see the underlined sentence here. It is one of the example of inviting others. It means, maukah kamu pergi ke supermarket setelah pulang sekolah? Tanya Clara. Then, Jessie answered, that sounds great, but I promised my mom to help her after school. Sorry. Kedengarannya bagus, kedengarannya menarik, gitu kata Jessie kan. Dia diajak pergi ke mall, ke supermarket sama Clara setelah pulang sekolah. Lalu Jessie menjawab, wah kedengarannya menarik tuh, wah kedengarannya bagus, kata dia. Tetapi aku sudah berjanji dengan ibuku untuk membantunya setelah pulang sekolah. Maaf ya. So, by Jessie's answer here, we can conclude that it is this dialogue include in respond for declining, karena di sini Jessie tuh menolak ajakan dari Clara. Although dia bilang that sounds great in the beginning of the sentence, tapi di sentence selanjutnya dia bilang kalau dia sudah ada janji dengan ibunya. So Jessie declined the invitation from Clara. So let's see the Clara's answer. Clara bilang, it's okay Jessie. Oh tidak apa-apa Jessie. Then Jessie asked to Clara, maybe next time. Gimana kalau lain waktu? Kata Jessie. Then Clara answered, sure. Okay atau tentu. Well, I think enough for the explanation about this material. So I will conclude that. Expression of inviting other is an expression used to ask someone or other people to come to a place or to do something for us. In bahasa, merupakan sebuah ungkapan yang digunakan untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk datang ke suatu tempat atau melakukan sesuatu untuk kita. Then, there are two types expressions used in inviting others. Those are formal invitation and also informal invitation. Formal invitation atau ungkapan formal merupakan sebuah ungkapan yang menggunakan bahasa baku dan juga menggunakan modal atau kata bantu. Contohnya seperti would, could, can, will, dan lain sebagainya. Di mana modal tersebut berfungsi untuk make the sentence become more polite atau membuat sebuah kalimat menjadi terlihat lebih sopan dibandingkan dengan informal invitation. Contohnya seperti would you like to come to my birthday party, Sinta? Kemudian di informal one, di informal invitation merupakan sebuah ungkapan tidak formal atau tidak baku di mana di dalam kalimat tersebut menggunakan bahasa sehari-hari atau daily conversation yang ditujukan biasanya untuk teman dekat, kerabat, atau orang yang sudah sangat dikenal sehingga menggunakan bahasa sehari-hari. Contohnya seperti how about going to the movie together? Gimana kalau kita pergi ke mall bersama? So, from this sentence, there is no modal applied. Well, beside that, there are two types responses in inviting others. Those are respond for accepting and also response for declining. Respond for accepting merupakan sebuah respon untuk menerima ajakan atau undangan. Contohnya seperti I'd love to, that's good, atau wah sounds great, okay I will join it. Then the response for declining such as no I'd rather not, sorry I'm busy this weekend, no but thanks for inviting me. Okay, I think that's all the material about expression of inviting others from me, and I'm so sorry if there are many mistakes, and thank you so much for your attention by watching this video. Then I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.